of your youth, no, diha sa inyong kabatanon. Because matod pa sa pagkabatanon daw nato na diha ang kining mga butanga na daw ang saktong panahon, no? Para may mga batanon pamanggod, ligon kayo, no? Na diha ang saktong usog og na diha ang saktong kaalam. Kaya og maabot daw kag edad-edad na murag yung kag unsa gito kung kwaon diri, no? Murag unsa gito kung nakalimot na, no? But your youth kanang imong pagabatanon nagpakita daw na sa saktong panahon anaro malinindot kanaro malidiri strength o kaalam. But this kaning naa diri karon doesn't define success. Okay? Di ba di pasabot niya na kay panahon you are successful or strength or weak. And the world naghatag siya og kuan ang kalibutan mga ideas nga mayngon sila this is success. Mo ni siya ang success. Una, kining gitawag og sa pleasure. Ingon pa sa Aristotle, ingon siya the highest goal in life is what? Familiar mo ni Aristotle? A great philosophy, no? A philosopher. Ingon siya the highest goal in life is happiness. Naingan siya. Ang highest goal in life daw is happiness. Tanawa na imong tapad og happy ba na? Mura magdi mo magtinanaw mo, mura wa man jud mo na nga. The highest goal in life daw is happiness. If you're sad, then wala nimo na-attain ang goal sa life. And the philosopher nga si Aristotle, yan mo na yung gi-handle or yung philosophy, yung belief nga once you are happy, you are successful. No? Ingon siya na. And if you're sad, if you're happy, if you're happy and you know it, clap your hands. No? Matod pa na pleasure. Ilang giikuan. Ikaduha, matod pa sa daw? Hustle hard daw sa mga batanon for modern time. No? Hustle hard. And more effort, more gain. Mapulang gingon nila, ang net worth daw is the self-worth. Now, the society is giving us an understanding or a belief na mayroon sila, pag mas naa ka, mas respetuon ka. No? And if you gain more, you are something and you are someone. That's the society that we're living in. Pag wala ka, murag, you will not get respect and you are not someone in the society. And that's success for them. No? Kunya mo na nga matod pa diri, if you have more, you are more. Mo na i-present sa kalibutan nga if you are wealthy, no? Og dato ka, successful ka. Og naa ka, successful ka. If you gain this status in life, successful ka. Natanaw na to atong perspective karong adlaw, no? Mo nang una gani usab tong una. The world is giving us understanding daw, a belief nga gusto niya i-instill sa atong heart that pleasure is success. Ikaduha, possession is success. Ikatulo, sana? So yun ang prestige. Say prestige. Naabot. Influence, power. Madaging nila, no? So, matod pa sa social influence theory, sa sociology o sa psychology, matod pa nila dire nga influence is power. Nakingan sila, influence is power. Mo na nga, pag moingon sila nga, kanang dako kag influence, mas dako ka o power. No? Ingon naman gani, dili po directly quoted by Hitler, but usa sa iyang autobiography, nga nasulat dito, ingon siya, bisan pa daw og lie ang isulti sa usa ka leader. Once usa sa ka leader, the people will believe. No? Mo na nga sa iya nga time, he gained power by conquering countries. Ayun siya, bisan daw unsa iyang isulti, the people will listen. And that's power.
Muna ingon pa dire, success is pleasure, success is possession, success is, so isunod, prestige. But change na to atong perspective into what the Word of God is telling us about. No? Muna matod pa dire, tundunganan sa pagbasa. Success defines us life with Christ in God. It is secured, sacred, and sealed. There's this one who consider himself